Dame di debatana sumurung, sian salehut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi ita salehutna. Damang dainang naina holongan turpuk jamita, ganagabi buhal partodion tuhita di bagasan tikion, sian Lukas biddu 10, ayat 38 ro di ayat 42 songonoma didok disi. Jala dina mardalani nasida dibongoti masa dahuta, adong badisi parapuan sahalak na margoar si Marta, nama jakon ibana tujabuna. Yang goanggina na margoar si Maria hudul-hudul do di jolo ni Tuhani tumangihon hatana. Diharot coto si Marta do ragam ni parhobason, laos di pajonok madok. Tuhan, dang dia toy roham na pinasobon yang gikuau makuban si sahalakku, dok kon ibana tong madongan yaw. Gabi na Tuhani mangalusi ibana. Oh Marta, Marta, lado disarihon jala dihasus ako. Sada do narikot dipilit si Maria do tohap naulii, dang si buato ni sian ibana, ido yanggo sahatna. Huria ni tuhata na inaholonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dinabongot Tuhan Yesus tu sadahuta. Roma 2 paropuan na marpariban si Marta dohot si Maria. Molo mangihuton Johannes di huta Betania nuaeng nasida si Marta si Maria na adong ibotona na margor si Lazarus na pinanguluni Tuhan Yesus sian hamatean. Ditamui nasida do Tuhan Yesus. Las rohani nasida. Itor dijakod do Tuhan Yesus dijabuni nasida. Jala sada ulau na macai ulido di tonga-tonga di bangsa Yahudi ditiki mana muei sasahalak. Apalagi naung ditada manang nauk kea di bagian nasida barita taringot tu Yesus. Jadi macelas dorohani nasida Marta muehon. Mana muei Tuhan Yesus di bagas nasida. Jadi sedikit banyaknya mirip do tu hita. Hita peringkas do hita Marta mue di tonga-tonga ni halak batak. Parsaoran ni halak batak. Do banda di dok paramak sobalunon. Parsakalan naso ramitop. Naso ramahiyang. Paramak sobalunon parsakalan soramahiyang. Ima dihanguluon halak batak taringot tu partamueon. Alai dina dijakon nasida, Yesus dijabun nasida manginang disima tarida. Adong dua sikap yang berbeda di si Marta dohot si Maria. Marasing do halaina dua laho majakon Tuhan Yesus di tonga-tongani bagas nasida. Ia si Marta dihabur juhoni bana do lau manamui Tuhan Yesus marhoba si bana di patura ibana akan narikot tu si panganon harwa di dapur. Ala yang si Maria hudul do ibana rapon doho Tuhan Yesus manangihon hatani Tuhan Yesus. Ditamui nasida ale sangat ditigii asing do parulo nasida. Jadi protes si Marta. Protes ibana tu Tuhan Yesus gabe do ibana Tuhan. Dang dia toy roham na pinasobun yang gikuau marhobasi salahku. Dok kon ibana tong madongan yau inna. Ra diharapon rohani si Marta do teguran yang keras. Ada teguran sia Tuhan Yesus. Adong picang-picang sia Tuhan Yesus tu si Maria. Alai asing alus ni Tuhan Yesus. Oh Marta, Marta. Lado di saryo jala di hasusahoko. Sada do narikot dipilit si Maria do tohap na ulii. Tohap na ulii. Daksi buato di sian ibana. Dibela Tuhan Yesus do gariada si Marta do dipicang Tuhan Yesus. Ditiki dipangido ibana asa dipasingot Tuhan Yesus. Angginai si Maria. Damang dainang nainaholo nga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sikap ni si Maria do si Martaon mendapat tuduhon perbedaan yang sangat jelas. Jadi adong do hape
sasahalak na mangulahon ulaw na denggan tu debata alay sadanay las rohana rap dohot debata. Jadi molo tapamanat ulaw na duaon rikot doon. Ate. Bolo tabuan o tuhapor siyaw tarikot doon. Mangulahon ulaw na denggan tu debata isarana tapasahat peleata. Rohita marminggu taurupi dongata. Ulaon natapasahat doi tuadopan ni debata. Alay adong musia ada posisi na asing. Iman na pinatudun si Mariaon. Dia bersama Tuhan. Rap dohot debata do ibana. Tuhan Yesus Kristus. Dua pangalahon na macay dengga doon. Jala marpardong mo do tuhapor siyaw ta amanginang. Alay pakkorhon na memang marasing do. Ditiki di ulahon si Marta ulaw na kanadingga makubasi. Dohot si Maria na manangihon. Hata ni Tuhan Yesus. Naparjolo amanginang si Martaon di gobarhon ibana do ibana sa halak na macay aktif, sibuk, godang di ulahon ibana, ringgas ibana mangulahon ulahon na. Jala burjuro hana, amatahe narikot di sarehon ibana, di ulahon ibana, tor dilulu ibana, alayang go si Maria gudulo ibana tutu. Jadi itu apa nama masa di tonga-tonga di pernguluan ni jolma di zaman moderno na palagi. Jala hamura manginang di tonga-tonga ni Jakartaon. Mace godang aka ulaw muna. Si pata ulo tininggalon aka parmingguon. Aka partangyangan. Dang boy doho tiba alani aka ulaw na macarikot. So nido binereng tong sa tua kada na remaja. Dohot aka na sekolah minggu. Molo adong de bana olimpiade pas di jam walui dakarubo beba na sekolah minggu. Tung buaba benon. Mula tung rohani makna mabuan ano minggu sore pukul 10 alu badenggan ate. Alay mulu telu iba na di olimpiade isi haro tanggung jawab. Ay pat di pedang buhay mabeni mana mo ng olimpiade kan? Parhalero pedang buhay di bani mana mo ng olimpiade. Bolo pendidikan doon yang dicapai iba na pas di jam walui ikon ujian di mana dang marminggu baiban. Ima ragam ni ulaon na masa di tonga-tonga di ngulun di jolma. Jadi itu menjadi bagian kerja keras anak-anak Tuhan yang ingin mencapai pendidikan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupannya. Jadi songonido si Martaon. Di ulahon ibana aka ulaw na denggan tu debataronnya di pelehon ibanaon. Alerong natinggal di pudi. Dang dohot ibana rap dohot debata dohot Jesus manangihon natanay. Alaya manginang sada muse naboy taida si songonon siyan turpuk jami taon. Adong do pangiburuon di si Marta sebagai kakak dohot si Maria sebagai adik. Memang jojot do siya kangan na mangulahon-ulahon na gumudang di tonga-tonga ni Jabuate. Jadi siya kangan donon ikon makubasi gudang ang gina se manoton manang mangulahon akan na asing na lomo ni rohana. Jadi terjadi kecemburuan, terjadi pangiburuan di tonga-tonga ni ngolu ni si Marta tu si Maria ido na tubuh hatanai Tuhan. Dang dia toi roham na pinasobun yang gikuaw makubasi salaku dukko ni bana tong madongan yaw inay bana. Alay ala ni hatanaido pangiburuan na ido, upay na tubo mo sa hata ni Tuhan Jesus berikut na. Di ayat 40 saday, oh Marta, Marta, laddo di sariho ko, jala di hasusaw ko. Sada do narikot dipilit si Maria do tohap na uli, dak si buato ni siyan ibana. Inna Tuhan Jesus ma to ibana. Alay di pangalahon ni si Martai amanginang memang perlu di kota koreksi selain na mangiburu ibana. Alay memang dangboy di ida ibana dia do nadubenggan na ikon parjolo ulahonon. Amangin ang hurian itu kata ulaon ni si Martaon macedeng gado positif. Alay adong do bahayana. Ate. Molutuk sesibu ibana tutu mangulahuni sahala na ulo de emosi sa diri bana. Terutama memerengang ginay. Ay kudulo tutu ibana. Sogorohana. Jadi itu bisa menimbulkan sebuah kemarahan, menimbulkan sebuah ketidakenakan hubungan antara kakak dan adik. Di namartamuehon Tuhan Yesus nasida
di bagasan tiki. Alai narumikot hape nang pinabuan ni turpukot to kita amanginang. Na macay hurang dingolo ni si Martaon. Na say makaracoton ulaon na macay godangi. Alay gabe magodo siyan ibana aha. Hasol hoton na tu Tuhan Yesus. Kedekatan, keintiman Marta kepada Tuhan Yesus. Ido nasiga nanay pinabuan ni turpukon di bagasan tikion. Daksala memang makaracoton ulaon akan adenggan. Alay molo gabi ubalga do ulaon na taulahoni. Gabi gumorang tikita tu siyan na manangihon hata ni debata. Ipe gabi sala do amanginang. Jadi molo say torus do olimpiade tiap hari minggu. Sampai sohyabe merminggu di bagasa sa taon. Ay nga suku-suku ni besi. Dak toko rasa olimpiade bana kan ido. Molo adong ngalasan ni dongan. Say torusin na terlebat inna mula karejo nang gopele seheli di bagasa sa taon. Nidang boy bana partangyangan. Nga perlu suku-suku roha disi. Ado narumikot di ulaho di bana di bagasan nguluna. Macay ulido ulaon ni si Martaon. Amang inang alay songon jamita di hari minggu ido. Pilit ma hanguluani. Songon kornia masaroha nakin. Pilit ma hanguluani. Hangulua do dipilit manang hamatian. Apakah kau memilih kehidupan yang daripada Allah atau tidak? Pilit ma hanguluani. Jala muse amang inang ikon taingot do. Parjolo do hape ikon taalap. Tapajonok diri tatutuhani. Baru peta ulahon aka ulaon nadinggan di bagasan parnguluata. Amang inang hurian itu hata na ginaholongan. Ido hape bonana. Taulahon maulaon ni Tuhan Yesus sa denggan na di bagasan ngulu taon. Sa uli-uli na tapatupa aka ulaon na dengga di bagasan parngulu taon. Alay jumolo mahita marguru tu hatana nabadiyay. Parjolo mahita marguru siyan hasol hotota maradopon Tuhan Yesus na mangalehon hanguluani tuhita. Jadi unak tapa sudah kita repot di teknis inna alay pola na dang dapot. Ibarat na sada acara segudang wibayan aka acarana alay molo so dapot do ipolana sa dipudi dangadong lapatan ni acarai. Jadi pelayanan yang sangat banyak kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita semuanya harus diawali dengan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Cemolo marpungu hitan wae ngamanginang di bagasa tikion. Dungi haruar mahita sian duru ni huriaon. Di sima baru taulahon aka ulaon na dinggani. Tapatuduhon ma ngata jalobe hatani debata. Jadi sarupa do ngaudo ko di pertangyangan nato ariseda te komunis mereka di dok nasida dang marugamo hami inna nasida. Alay tubuh nasida di nasida ideologi yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa dangadong kelas-kelas ni zolma. Sarupa do hita saluhutna. Jadi panggadis do panuhor sarupa do hita saluhutna. Tidak ada yang namanya hierarki di tonga-tonga ni pernguluan di nasida. Alay bolo taida Tuhan Yesus do uluni huria hitar wasna disipe ngadong terida struktural ati. Sebuah kepemimpinan ala niaha ala ngadong jolmai naso mardosa. Jadi ikon marsiajar do ibana sian naso mardosa ima debata Tuhan Yesus Kristus. Jadi pelayanan segala pekerjaan kita harus kita mulai dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Amang inang huria ni tuhata unang tapasobung ulu tao namang inang gabe mago si songoni. Godang taulahon ulaota siganopari alelupa kita martangiyang. Godang tapatupa aka ulaw na dingkan marhobas di tonga-tonga ni aka parsaorata alelupa kita laho pajonok kondirita tuadopan ni debata. Adong dohuboto sada ina jam 5 manang eko borha ibana laho mangajar. Ala dua inganan pengajaran naon iko mula memana musa jam walu borgin. Jadi so di ida bebicar matanya re satu sudut ima parborha na do parmula na tujabu. Alai memang dung borgin saha dijabu bangalo jabe bana.
Sogo bagi ngeko dungo mo jam 4 mangalop pasi panganon. Dungi borkak mo jam 5. Jadi ahado na diulahon ibana. Balau sido rutinitas nai. Jupang hari Sabtu libur doa hari Minggu marhua na mana. Ini adalah liburku. Jadi ikomodom doa hari Sabtu doa hari Minggu ini bana. Dang dihala putih ibana be aka parsauran nadingkan. Jadi molo adong siak kita amanginang. Di aka ulau tanama cegorang ale dohot dope hita patu pahon aka pakobasion di tonga-tonga ni huriaon. Tapatu pada dope aka parsauran tasangahon dope pertangiangan. Tasangahon dope marguru ede marpungu. Di sima hita tapatuduhon ma. Tajalo do hatan hidebata ale dohot doi taulahon di bagasan par ngoluata. Idona didok ni ede tayate amanginang. Rapon Tuhan Yesusi buka ulaumu. Jadi manogot piga-piga jolma aka ruas ni cijatung do ruas ni huria na asing nama nangihon renungan ni huriata dibuka halahodo di bagasa tangyang do nama nangihon hata ni debata lau mamuka ulaun na sadari ini naroha. Jadi bangga do iba alas doroha di ba apalagi di ba komentar na di si bata bolo sang au like masude tada nalas dorohaniba di aka na ulo manangihon jala mamuka aka ulaw na di bagasan sadari di pasaha to Tuhan Yesus. Amangin ang hurian itu hata udut na muse ditiki tapuka hape aka ulaw ta di bagasan siganupari buasa rekot tita martangiyang buasa rekot tita pa tuduhon pa joloho diritaon asa rapjo hita pasol hoto dirita tu debata buasa iporlu asa unang na asing taulahon di bagasan sadarion. Unang namaralo tu debata taulahon di bagasan sadarion. Alay akan na taulahon di bagasan sadarion naing mainian ho Bartulomo ni rohani debata. Alani ilo dakubo to pengalaman na sarupa amanginang molo martangi yang iba manogot siyang iba jupang niba ulaon na hurang pas di bagasan roha jala maralo tu hata ni debata molo taingot tita martangi yang nakibagi manogot ido musay na mangodjar rohata laho bah nunga tapasaha dirita tu debata alani unang mata ulahon nunga di jolo nunga ison nuaing aka ulahon na sodeng kani ala ikon jagodo hita pasidik koni ala taingot ngap tapasahat bedirita tu debata manogot naking di bagasan tangyang ta. Dungi buasa mo siya hita perlu ikon pasalohoton dirita to debata so jolo mangula ulaota di bagasan nguluta si ganupari manginang ala ido hagogoota. E bolo pagi-pagi ang mudong otori charger hamudo HP muna asago baterai na pakyo muna di bagasan sadarion songoni mahita amanginang. Jadi molo ringkas pebana manangihon hata ni debata di bagasan renungani ringkas si bana si mangalopit tangan na martangi yang ijahay ba na bibeli tak sude di ngoti banay. Alay ido gabe biji menjadi benih yang akan tumbuh pada hari-hari berikutnya. Tak sonari raharuar parbueni alay diari marsogot. Alay ido na mabain hagogoon asa mangulu jolmai mangulahon ulahon na. Doba na bolo jupang akaparukilon molo jupang akan nahurang denggan molo i na mabeni managale, molo mulak imana muse, tuhata ni debata, naung di jinahanay. Molo mulak muse ibana di bagasan tangiyang, arong do tenaga ekstra. Kembali semangat, kembali untuk berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ada, agar semuanya berakhir dengan baik dan sukacita. Jadi amanginang duktaula pakobasyo tay di bagasan guluta unang lupa hita musero tuadupan ni Tuhani. Idupan na borngin molo tung dingot tamu mula mahita muse martangiyang. Pasahaton dirita tu debata. Ketika memulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan lalu di penghujung hari juga kita harus menutup semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Alani margogo mahita mangulahon hata ni debata di bagasan ngoluta pasal hotot dirita tu debata parjolo asa taulahon aka ulaw na dinggan di bagasan ngoluta molo pe ikon godang taulahon aka ulaw na dinggan sian aka dongata
Molo na tu debata doi ikon dang jadi hita mangiburu tu adopan ni debata manang tu adopan ni dongata. Molo tapelehod doi tu adopan ni debata. Alania manginang semangat transformasi naung saha tu hita di hari na tu hari nang pedang apala sude week gabe naro di tonga-tonga ni perayaan family gathering. Alai laos ido gabe sumbu gabe semangat tu hita saluhutna. Amanginang tatangi hodo hatan di debata di bagasan sadarion. Ale marsogot ikon mangula do hita. Tatangi hon hatan di debata di bagasan tikyon. Ale 10 menit nai ikon borkat do hita sianon mangula aka ulaota. Aka ulaota manginang dakola tu dirita sadiri. Ale ikon doho do tutonga-tonga ni parsaurat taon. Dang naneng madok ikon balgahian ulaota. Manang ikon tumibo ulaota di tonga-tonga di huriaon. Dibandikon aka ulaota sigano pari. Alai bohama hita marsiajar menyeimbangkan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan jasmani kita. Kehidupan kita sehari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Keluarga kita dan juga di tengah-tengah gereja ini. Jadi rap pita manangyak ko na manginang. Asa lembalga ulaun di debata masa di tonga-tonga di huriaun alani di pasu-pasu debata saluhut parhalado dohot ruas HKBP Cijatung. Amin martangi yang mahita.